बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाइला मीर। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। नाज़रीन, अलीमा खान साहिबा के बेटे शेर शाह को आज अदालत में पेश किया गया है और उसे 27 माह के बाद गिरफ्तार किया गया था 9 मई के केस में। और आज ये कहा गया कि शेर शाह से हमने डंडा बरामद कर लिया है। आप देखें कि किस तरह पाकिस्तान में आइन और अदालतों का तमाशा बना दिया गया है। डंडा जो है वो तकरीबन 27 माह के बाद बरामद कर लिया गया और पुलिस ने कहा कि हमें मज़ीद इनका रिमांड चाहिए, हमें मज़ीद इनका रिमांड दिया जाए। हमने अभी इनसे आंसू गैस रोकने वाला मास्क भी बरामद करना है और इनसे हमने जो है इनका मोबाइल भी बरामद करना है और इसके अलावा सोशल मीडिया अकाउंट बरामद करने हैं। आप देखें 2 साल के बाद ये ख्याल आया है। डंडा कहीं से भी ज़ाहिर बरामद किया जा सकता है। 9 मई ये है, 9 मई का टोटल जो बयानिया है। पहले जो केसेस थे 9 मई के, इमरान खान साहब के हवाले से गवाह आपके सामने है। कोई टेबल के नीचे छुपकर पुलिस एहलकार सुन रहा था जमान पार्क में, जब खान साहब जो है वो लोगों को 9 मई के हवाले से ब्रीफ कर रहे थे या 9 मई करने का कह रहे थे। और फिर एक पुलिस एहलकार के हवाले से ये गवाही कि चक्री पे वो पहुंचा है किसी तरह और उसने खान की गुफ्तगू सुन ली है। और अब 9 मई के केस में ये पुलिस कह रही है कि हमने डंडा बरामद कर लिया। अब डंडा तो कहीं से भी बरामद किया जा सकता है। और आंसू गैस रोकने वाले मास्क की बात की जा रही है। भाई जाएं मार्केट से कोई मास्क खरीद लें और शेर शाह को पहना दें, एक तस्वीर जारी कर दें और कह के हमने मास्क भी बरामद कर लिया। तो इस तरह के बयानात और इस तरह की गवाहियां हैं। टोटल 9 मई का किस्सा इतना है। सीसीटीवी फुटेज बरामद नहीं हो सकी। हसास तरीन एरियाज हैं और जिना हाउस हमला केस में इनको गिरफ्तार किया है। तो आप देखें कि इनके पास सीसीटीवी फुटेज नहीं है उसकी, वो इन्होंने डिलीट कर ली है, चुरा लिए उन्होंने। लेकिन डंडे बरामद हो जाते हैं और अब मास्क इन्होंने बरामद करने हैं। तो ये सारा जो है ये तमाशा लगा हुआ है। लेकिन जज साहब भी सर पकड़ कर बैठ के होंगे, उन्होंने सोचा होगा कि भाई अब इसके ऊपर मैं क्या करूं। खैर, जज साहब ने उनको जुडिशल कर दिया है और अब अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि ज़ाहिर है उनकी जमानत के लिए दरखास्त दायर की जा सकती है और डेफिनेटली वो डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। और दूसरे उनके जो बेटे हैं शारेज, वो तो यहाँ थे ही नहीं लाहौर में, वो तो कहीं 700 किलोमीटर दूर चित्राल में मौजूद थी। उनकी तस्वीर भी आ चुकी हैं, तो वो भी ज़्यादा देर नहीं जेल में रह सकते हैं, वो भी आज़ाद हो जाएंगे। अब इमरान खान साहब की फैमिली के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, खान साहब की जो बहनें हैं उनको प्रेशर में लाने के लिए, ताकि वो खान साहब का पैगाम कौम तक ना पहुँचाएँ, डर कर बैठ जाएँ। ज़रा माँ थोड़ा उसका दिल भी नरम होता है और बेटों के मामले में आपको पता है कि माएँ थोड़ा सा हसास होती है। लेकिन अलीमा खान साहिबा को आप देखें, बल्कि आप इन्हें दाद दें कि कितनी बहादुर हैं अलीमा खान साहिबा के। जब उनके बेटों को गिरफ्तार कर लिया तो उसके बाद भी वो कभी अदालतों के बाहर, कभी अडियाला जेल के बाहर, और इमरान खान साहब का पैगाम उन्होंने फिर कौम को मन पहुँचाया, जिस तरह से खान साहब ने जो है वो कौम के नाम पैगाम दिया। तो ये तो कहानी उल्टी पड़ गई। आप जितना डराने की कोशिश करते हैं इस खानदान को, ये उतना ही एग्रेशन दिखाते हैं, उतना ही एग्रेसिव हो जाते हैं। और खान साहब भी, उनको बार बार कहा जा रहा है कि मुआफ़ी मांग ले, मुआफ़ी मांग ले। वो कहते हैं मेरे पास आ जाएं अडियाला। आसू मुनीर साहब का डायरेक्ट उन्होंने नाम लेके ये कहा कि आप मुझसे मुआफ़ी मांगे, मैं आपको माफ़ कर दूंगा। तो माफ़ी भी खान साहब के जूते की नोक पर। अब बहनें भी जो है वो नहीं बाज आ रही हैं। पूरा खानदान जो शौकत खानम का है, आप देखें कि किस तरह से डट के खड़ा है। तो जी अब ज़ाहिर है उनकी ज़मानत के लिए दरखास्त दायर की जाएगी और इनको जल्दी ज़मानत भी मिल जानी है। अच्छा जी, अलीमा खान साहिबा से गुफ्तगू हुई है सहाफ़ियों की, उन्होंने मीडिया से आज बातचीत की है। उनसे पूछा गया ये सवाल कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं खान साहब के। तो अलीमा खान साहिबा ने बड़ा कमाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट, इनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि ये इमरान खान साहब का सामना कर सकें। ये खान साहब के सामने बैठने की जुर्रत ही नहीं कर सकते। हालांकि इमरान खान साहब अडियाला जेल में हैं, इनके कैदी हैं, इस्टेब्लिशमेंट के कैदी हैं, मगर इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही कि वो खान साहब के सामने जाकर बैठ सकें। मुज़ाकरात ये वैसे ही वीलॉगर्स, यूट्यूबर्स और ये जो इनके अपने सहाफ़ी हैं, तो उनके ज़रिए ये इस तरह की खबरें फैलाते हैं। कोई इमरान खान साहब से इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं
اور انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا جاتا ہے، ملاقاتیں ہوتی ہی نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ابھی 4 مہینے کے بعد ملاقات کروائی ہے تو کون سے آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے بڑا تگڑا وار کیا. وہ کہتے ہیں کہ ان میں جرت ہی نہیں ہے، ان میں ہمت ہی نہیں ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا سامنا کر سکیں یا عمران خان صاحب کے سامنے جا کر جو ہے وہ بیٹھ سکیں. اچھا، پاکستان تحریک انصاف، اس کے علاوہ ان سے یہ بھی بات ہوئی بائی الیکشن کے حوالے سے جو ڈسکوالیفیکیشنز ہو رہی ہیں، لوگوں کو نائل کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے یہ بات واضح کی کہ یہ سب ناجائز سزائیں ہیں، 10 سال کی جو سزائیں سنائی جا رہی ہیں. تو میرا یہی اس کے اوپر موقف ہے کہ بائیکاٹ کرنا چاہیے ہمیں بائی الیکشن کا. اور انہوں نے کہا کہ بھئی میں آپ کو موقع دے رہا ہوں کہ جو وکلا گئے ہوئے تھے کہ جا کے اپنی کمیٹیوں کو سمجھا دیں کہ ہمیں نہیں حصہ لینا چاہیے اور نکل جانا چاہیے کمیٹیوں سے، استعفیٰ دے دینا چاہیے. تو ابھی انہوں نے کہا جی کہ نیشنل اسمبلی سے استعفے دینے شروع کر دیے ہیں، تو باقی جو کمیٹی ہیں ان سے بھی جلد نکل جائیں گے لوگ پاکستان تحریک انصاف کی. اور ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے 18 ارکان قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی ہو چکے ہیں. بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے. عامر ڈوگر، شیخ وقاص اکرم نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے. اور اس کے علاوہ اب آپ دیکھیں کہ چونکہ معاملہ ہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا، اور کل مری میں جب مریم نواز آئی ہیں دورے کر کے جاپان، تھائی لینڈ اور پتہ نہیں کہاں کہاں 10 روزہ ان کا دورہ تھا، وہ واپس آئیں گے تو وہ لاہور نہیں گئی، وہ سیدھی مری گئی ہیں. مری بنگلہ ہے نواز شریف کا، اور وہ آج کل پہاڑوں پہ وہاں پر ٹھنڈی سانسیں لے رہے ہیں. نواز شریف صاحب وہ پہاڑوں سے اتر کے نیچے نہیں آ سکتے تو ان کے بھائی کو بھی جانا پڑتا ہے، بیٹی کو بھی جانا پڑتا ہے، اور ان کے ساتھ بھی پورا ایک پروٹوکول جاتا ہے، سیکیورٹی ہوتی ہے، جیمبرز ہوتے ہیں، انٹیلیجنس موو کرتی ہے. لاکھوں میں یہ دورے اور یہ جو سیر سپاٹے پاکستانی قوم کو پڑتے ہیں، پاکستان کا جو ٹیکس پیئر ہے اسے لاکھوں میں یہ دورے پڑتے ہیں. دوسری طرف اگلے ویلاگ میں بات کروں گی کہ کس طرح سے وہ پنجاب میں جا کر، آدھا پنجاب اس وقت ڈوبا ہوا ہے سیلاب میں، وہ ٹک ٹاکس بنا رہی ہے مختلف جگہ پہ جا کے. تو جی اب بات میں یہ کری تھی کہ کل جو بات ہوئی وہاں پر جو اطلاعات آ رہی ہے، مختلف لوگوں نے اس کے اوپر بات بھی کی ہے کہ وہاں پر عام شخصیات بھی موجود تھیں. نواز شریف صاحب تھے، مریم بی بی وہاں پر گئیں، اور آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے وہاں پر بات چیت ہو رہی ہے. ظاہر ہے ابھی بال تو نولی کی کوٹ میں ہے، نیا آرمی چیف تو لائیں گے نہیں. نیا آرمی چیف لاتے ہیں تو پھر 5 سال کی اس کی مدت ہوگی، کیونکہ انہوں نے آئین میں ترمیم کر دی. اس کے مطابق اب جو آئینی مدت ہے آرمی چیف کی وہ 5 سال ہے. تو ان جو موجودہ صاحب ہیں ان کو ایکسٹینشن ان کو دینی پڑے گی، کیونکہ نون لیگ بھی چاہتی ہے ان کی ریلیونس کسی نہ کسی طرح برقرار رہے، اور نون لیگ کا وجود بھی اس طرح سے برقرار رہ سکتا ہے، آپ کو پتہ. اور یہ جرت بھی نہیں کر سکتے. ہاں، جو 10 سالہ پلان ہے آرمی چیف کا، اس حوالے سے ضرور نون لیگ کے اندر یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں کہ بھئی اب مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ سپیس کم مل رہی ہے انہیں. تو کر تو کچھ نہیں سکتے، ایکسٹینشن تو انہیں دینی پڑے گی ظاہر ہے. لیکن انہوں نے جو اطلاعات آ رہی ہیں، انہوں نے یہ چیز ڈسکس کی کہ ہمیں عمران خان صاحب سے چھٹکارا چاہیے. خان صاحب آپ کو پتہ ہے اس وقت موجودہ حکومت کے قیدی نہیں ہیں، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہی قیدی ہیں. خان صاحب اڈیالہ جیل میں بھی ایک کرنل صاحب وہاں پر سیکیورٹی پہ مامور ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے. ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اس کا کوئی نوٹیفیکیشن بھی سامنے آ جائے آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن ہے اس حوالے سے. رانا سونلا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جس راستے پہ چل رہے ہیں 14 سال سزا وہ پوری کریں گے ایسا لگتا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے مشیر بھی ہیں، بڑے عام آدمی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب لگتا ہے کہ جیل سے باہر نہیں آنا چاہتے، اور جس طرح کا ان کا رویہ ہے تو وہ 14 سال کی سزا جو ہے وہ پوری کریں گے. ظاہر خان صاحب کو معافی کے بارے میں بھی کافی دفعہ بولا جی معافی مانگ لے، معافی شافی وہ مانگ نہیں رہے. پہلے یہ کہتے تھے وہ جیل میں رہ نہیں سکتے، 2 دن نہیں رہیں گے. وہ جو ایسی جگہ ہوتی ہے جو تنگ جگہ ہوتی ہے، یا پھر جہاں پر انسیکٹس ہوتے ہیں تو ان کو وہاں سے خوف آتا ہے، وہ نشہ کرتے ہیں، فضول قسم کی بہت ساری بکواسات ان کے بارے میں کرتے تھے. لیکن اب خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں اڈیالہ سے باہر آ جائیں، اور خان صاحب کہہ رہے ہیں میں نہیں آؤں گا.
खान साहब अब नहीं आ रहे, वो इसलिए नहीं आ रहे कि वो इनकी शराइत पे नहीं आना चाहते। वो कहते हैं कि भाई मुझे वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना, इक़्तिदार से बहुत आगे का उनका ख्वाब है, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी का, रूल ऑफ लॉ देखना चाहते हैं, एक आज़ाद खुद मुख्तार पाकिस्तान देखना चाहते हैं। तो खान साहब ने कहा कि भाई मैं बाकी सारी ज़िंदगी अपनी जेल में भी गुजार सकता हूँ, डील करके मुझे बाहर नहीं आना। तो ये अब इस तरह की बातें करें। अच्छा, खान साहब जो किताबें पढ़ रहे हैं उनकी एक तस्वीर लेके उसको मंजर-ए-आम पे लाया गया है। तो इस हवाले से डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं कि खान साहब के लिए भी किताबों की जो तस्वीर हैं वो इसलिए जारी की गई हैं कि अमेरिका और बरतानिया को ये बताया जा सके कि इमरान खान साहब खिलाफत का सिस्टम नाफिज करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, पहले भी बड़ी कैंपेन की जाती रही कि खान साहब जो है अभी वो बड़े पक्के मुसलमान हैं और हाथों में तस्बीह लेके वो मदीना की सरजमीन पे नंगे पाँव जाते हैं और इस तरह की बहुत सी बातें की जाती रही हैं। तो वो आपके मतलब के मकसद के नहीं है, तो हम आपके मतलब और मकसद के हैं जी। ये तमाम तर बातें खान साहब के वाले से होती रही हैं। मोहम्मद अली दुरानी ने एक बड़ी आम बात की, वो कहते हैं कि पाकिस्तान पे इंटरनेशनल एजेंडा सिर्फ ये है कि 2 खानदानों की आमरीत बना दो, उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों को यहाँ हुक्मरानी दे दो, बोरियां भर के इनको पैसे पहुंचा दो ताकि वो सारे पैसे इंग्लैंड और फ्रांस ले जाएं, वहां महलात और बिजनेस बना लें।